हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पंचम अध्यायर जनसंख्या विषय पढ़ा। मनुष्य ही सकल संबल स्रष्टा और उपभोक्ता अटे। कहीं मनुष्य ही सब कर सब उपभोग करें। तेणु मानव विहीन एक पृथ्वी कल्पना करने असंभव। कहीं मनीष बिना पृथ्वी कल्पना ही करें। मनुष्य संबलर उपयोग कर सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश सृष्टिर एक माध्यम अटे। तेणु कौन होता है, मनुष्य निजे एक संबल होता है जहाँ आम मानव संबल कही था। जदि मनीष तार वैषयिक ज्ञान कौशल द्वारा कोईलार उपयोग कर आम कोईला गोटे संबलर आख्या न पाई प्रस्तर सदृश जहाँ आम प्रस्तर कही था, पत्थर जहाँ कहूँ। मनीष कौन करुच्ची, समस्त द्रव्य सेवार स्रष्टा करुच्ची और उपभोक्ता होइथिबारु जनसंख्या अध्ययन यथेष्ट गुरुत्व रही। कहीं मनुष्य ही सब करुच्ची, मनुष्य सबको संबल भाव में परिणत करुच्ची। ताहेले जनसंख्या कौन आम ए जानिबा। तो कौन देशर एक निर्दिष्ट समय बसवास करुवा समस्त लोकंकु से देशर जनसंख्या कहुए। जदि आम देशर जिते भी लोक अच्छा ताकू आम जनसंख्या बोली कहवा। जिते भी लोक अच्छा सबको मिसाई देले है। तो मानव संबलर गुरुत्व को दृष्टि रखी आम देशर जनसंख्यार आकार तथा बंटन, जनसंख्या वृद्धि हार, बयस विन्यास, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करुवा कारक, स्थानांतरण, शहरीकरण, वृत्तिगत गठन, निर्भरशील जनसंख्या तथा कैशिक समस्या आदि विषय आम आलोचना करिबा। ये सब जब कहली ताकू गोटे गोटे कर आम पढ़ा। तो प्रथम आम जानिबा जनसंख्या विषय रे बा जनगणना विषय रे। तो जनगणनार आम जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्य आम पाई था। कौनसी देशर एक निर्दिष्ट समय बसवास करुवा समस्त व्यक्ति सामाजिक, अर्थनैतिक तथा मानवीय गुणावली संबंधी तथ्य आम संग्रह करिथां और उक्त तथ्य को आम पुस्तक आकार में प्रकाशन करी ताको आम जनगणना कही था। गोटे काम कौन करता आम जमी जनगणना करा जाए है। क्या घरे केते लोक अच्छा से कौन कौन करती, घरे केते पैसा अच्छी केते कौन सब जिनस से आसिकी सब करता आम जनगणना कही था। जनगणनार अर्थ हो लोक गणवा है। तो आम प्राथमिक भाव में जनसंख्या संपर्कित तीनोटी प्रमुख प्रश्न उपरे सचेतन होगा आवश्यक। गोटे है जनसंख्यार आकार और वितरण विषय। तो जनसंख्यार आकार केते अच्छी और वितरण किपरि करिबा। तासे जनसंख्यार अभिवृद्धि और परिवर्तन प्रक्रिया विषय जानिबा। जनसंख्या किपरि विभिन्न समय वृद्धि पाई परिवर्तित होइछि तार रूपरेख विषय जानिबा। कहीं लोक मैंने किसी जन्म नियंती और किसी लोक मरी जाती आउ किसी लोक अन्य स्थान को चली जाती आउ किसी लोक बाहर आसी थांती। जनसंख्यार वैशिष्ट्य कहले बयस, लिंग, शिक्षा, वृत्ति और स्वास्थ्य संबंधी धारणा विषय जानू। जनसंख्या वैशिष्ट्य कहले केते बेले आम भारत में केते लोक अच्छा तार बयस केते केते लोक बयस केते रु केते भितर अच्छी सेमती केते पुरुष अच्छा केते स्त्री अच्छा केते परसेंट पढ़ुंट केते परसेंट पढ़ुन अच्छा सेमती आम सब जापर। केते लोक वृत्ति कर केते लोक छोट अच्छा केते लोक काम करते लोक स्वास्थ्य अवस्था भल अच्छी केते लोक ना ये सब आम जाना पाई था। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ख्रीष्टाब्द आरंभ होता है तुम मन रख है। किंतु प्रथम संपूर्ण जनगणना 1882 मसीहा आरंभ हो अद्यावधि प्रति 10 वर्ष थे होता है। निकट अतीत आम जनगणना 2011 मसीह होता एवं 2025-26 हो पार। सरकार तो चेष्टा करुँची तापर आम देखा जनसंख्यार आकार और वितरण विषय रे। तो 2011 मसीहार जनगणना अनुसार भारतर मोट जनसंख्या प्राय 121 कोटी थिला, जहाँकि पृथ्वीर जनसंख्यार 7.5% अटे। तो भारतर यही विराट जनसंख्यार वितरण में यथेष्ट असामंजस्यता परिलक्षित होता है। यही जनसंख्या भारतर 3.28 न्यूज वर्ग किलोमीटर अंचल जहाँकि समग्र पृथ्वीर क्षेत्रफलर
ମାତ୍ର 2.4% ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବସବାସ କରିଅଛି। 2011 ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ତ 2011 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର 2011 ଜନଗଣନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 2011 ମସିହାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଏଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆର ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ତମେ ଦେଇପାରୁଥିବ। ସବୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା, ତମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ୍ ବି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ତ 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏହା ଦେଶ ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର 16.50% ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱର ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିକିମ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 0.61 ନିୟୁତ ଅଛି ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 64,000 ଅଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁର ଭୂମି ଓ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ତେବେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିଜନ ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟରେ ଘନତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ବା କେତେ ଭୂମିରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭୂମିଜନ ଅନୁପାତ କହିଥାଉ। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଥାଏ। ତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ତଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଗଭୀର ଓ ଅଳ୍ପ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଆଦିର ପ୍ରଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଠାରେ ଭଲସେ ଚାଷବାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏରିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ ହେଲା, ସମତଳ ଭୂମି, ଯାହା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ, ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ସମତଳ ଭୂମିରେ। ଭାରତର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଭଳି ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମାତ୍ର 5.5% ଜନସାଧାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଲିକା ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିଥିବ, ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଥିଲା? ଏବେ ତ ଭାରତ ଅଛି, ଆଗ ଚୀନ ଥିଲା ହେଲା। ଚୀନ ପରେ ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏସବୁ ଥିଲେ। ତ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନାଇଜେରିଆ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ ଏସବୁ ଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାରତ ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା, ଚୀନ 2 ନମ୍ବରରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳ ତୁଳନାରେ କମ୍ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ମାତ୍ରାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣୀୟମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି କମ୍ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଯଦି ଜଳ ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠାକାର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଣରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 5.8 କୋଟି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଲା। ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପରିମାଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା
जनसंख्या तुलन में बेसी अच्छी कहीं लोक कम अच्छा आ बेसी कृषि होता है। आम भारत भाया देश में कौन होता है लोक पॉपुलेशन बहुत अच्छी हेले कृषि कार्य भी जहाँ कराए लोक को देखिले कम कम परिमाण होता है कारण एठारे मिलुता समस्त द्रव्य और सेवार परिणाम जनसंख्या तुलन यथेष्ट अधिक अच्छी जहाँ मुझे कहती मात्र भारत में समस्त लोक मिलुता द्रव्य और सेवार परिणाम यथेष्ट कम होता है कहीं एठारे बहुत लोक अच्छा जहाँ मुझे कहली तो तापर जानिबा आमे जनसंख्यार घनत्व अनुसार जनसंख्या वितरण विषय जानिबा। तो जनसंख्यार घनत्व माध्यम जनसंख्यार असम वितरण एक आमे चित्र मिली थाए जहाँ आमे जनसंख्यार घनत्व कहले एक वर्ग किलोमीटर अंचल बसवास करता जनसंख्या बुझाई था। तो गोटे वर्ग किलोमीटर अंचल बा गोटे एरिया रे केते लोक सेठारे रहुछंती ताको आमे कही था जनसंख्यार घनत्व। तो पृथ्वीर घन जनबसति देखा जाउथिबा राष्ट्र मानक मध्य भारत मध्य अन्यतम कहीं भारत में बहुत पॉपुलेशन बा लोक संख्या अच्छी सेमिति जापान और बांग्लादेश रे भारतर जनसंख्यार घनत्व तुलन में जनसंख्यार घनत्व बेसी अच्छी है। बांग्लादेश बहुत कम जगह अच्छी हेले बांग्लादेश मध्य बहुत लोक अच्छा। तो 2011 मसीहा जनगणना अनुजाई भारतर जनसंख्यार घनत्व 382 थिला। तो जनसंख्यार यही घनत्व पश्चिम बंग में 904 प्रति वर्ग किलोमीटर होता बेले अरुणाचल प्रदेश रे 13 जन प्रति वर्ग किलोमीटर पिछा रही अछि। आसाम और अन्य उपद्वीप अंचल में जनसंख्या घनत्व कम अच्छी एठारे कहीं एटीरे बहुत पार्वत्य भूमि अच्छी निम्न वृष्टिपात अनुर्वर जमी आदि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करुच्ची कहीं सेठारे जंगल पहाड़ पर्वत बहुत अच्छी से लोक मैंने बहुत कम रही से कम अच्छी। अपर पक्षर उत्तर भारतर समतल भूमि और दक्षिण में केरल राज्यर जनसंख्या घनत्व अधिक अधिक अच्छी यार कारण है उर्वर समतल भूमि अच्छी और सेठारे बहुत परिमाण वृष्टिपात हुए पानी मारी थाए और बेसी चाषबास भी होता है से बहुत लोक रही था। तापर आम जानिबा भारतर जनसंख्या अभिवृद्धि विषय केमिति बढ़ी थाए। तो जनसंख्यार अभिवृद्धि 3टी प्रक्रिया पारस्परिक क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है जेमिति गोटे 3टी प्रक्रिया होता है। प्रथम तो बहुत लोक मैंने जन्म नहीं था लोक मैंने बहुत मृत्यु भी होता आ गोटे कौन होता है स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण माने गोटे जगार आउ गोटे जगह से चली जाती है रही जमी आंध्र लोक मैंने तमिलनाडु जाती तमिलनाडुर लोक मैंने बिहार बिहार लोक मैंने आउ गुजरात जाती सेमिति। तो जनसंख्या अभिवृद्धि कौन एक देश किंबा अंचल एक निर्दिष्ट अवधि आदिवासी मानक संख्यार परिवर्तन को बुझाई था। जनसंख्या अभिवृद्धि क्या कही था आम बा गोटे जगार आउ गोटे जगह जमीती जाकि रही जाती है परमानेंटली ताकू आम कही था जमी गोटे 10 वर्ष बहुत लोक स्थानांतरण करती गोटे जगह जाती आउ गोटे लोक आउ गोटे जगह जाती। तो पॉपुलेशन कौन होता है जनसंख्या अलग अलग होता है। तो जनसंख्यार अभिवृद्धि गोटे दशंधि केते होइछि तो जनसंख्या केते होइछि ताहा आमे कौन करिबा जानी पारि थाउ हैला। जनसंख्या अभिवृद्धि कौन होता है गोटे दशंधि 10 वर्ष आमे कौन करथाउ जनगणना करिथाउ जहाँद्वारा आम जापारू जे केते लोक कमिले केते लोक बढ़िले केते लोक मृत्यु हेले केते लोक जन्म हेले एटा सब आम जापारू। प्रति 100 जनसंख्या जेतिक अभिवृद्धि है ताको आम वार्षिक अभिवृद्धि हार बोली कही थाउ। तो 20 शताब्दीर प्रारंभ में भारतर जनसंख्या 23.84 कोटी थिला। तो 2011 मसीहार जनगणना अनुसार भारतर जनसंख्या बढ़ीगला एते 121.01 कोटी अच्छी। तो अर्थात विगत 110 वर्ष मध्य यही जनसंख्या प्राय 5 गुण बढ़ी जाइछि। यहीटा तुम देखिपार है कौ वर्ष केते लोक बढ़ी। तो 1901 रे 23.84 कोटी हिसाब से अच्छी है। तो 23 कोटी बा 24 कोटी पकापखी 1911 रे 25.21 कोटी 1921 रे 25.13 कोटी एमती अच्छी यहाँ सब बढ़ी बढ़ी की चली तुम वर्ष हिसाब से भी यहाँ दे देछि तुम देखीदेव है।
तापर आमे देखिबा आमे उपरोक्त स्थान को देखिला बेलकू आमे स्पष्ट भाव में जापारु जे जनसंख्या किपरि भावे बढ़िबारे लगी। तो 1951 मसीह भारतर जनसंख्या 36.11 कोटी थिबा बेले 2011 मसीह ताहा 121 कोटी पहुंची। अर्थात विगत अर्ध शताब्दी मध्य जनसंख्या प्राय 3 गुण वृद्धि पाई। 1981 मसीह 2011 मसीह मध्य परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण आदि कार्यक्रम माध्यम जन्महार ह्रास पाइबा जोगु वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हार ह्रास पाई। आम सारणी देखा चेष्टा करगरे अच्छी सारणी देखीदेवा। तो यही ह्रास सत्वे वर्तमान जनसंख्या अभिवृद्धि को लक्ष्य कले आम जाना जे 2045 मसीहा बेलू भारतर जनसंख्या चीन जनसंख्या को अतिक्रम कर पृथ्वीर सर्वबृहत जनबहुल राष्ट्र परिणत हो सारी बा यहाँ 2045 कहूँ चीन आम टपिगले है आम आग को चलला आम पॉपुलेशन विश्व में प्रथम अच्छी एवं भारत प्रथम स्थान अच्छी जनसंख्या दृष्टि देखा। तो तापर आम जाना जनसंख्या ह्रास वृद्धि को प्रभावित कर कारक गुड़िक जहाँ जन्महार मृत्युहार और स्थानांतरण ये तीन टाक आम जाना। तो प्रथम आम जन्महार को देखा। तो प्रति 1000 जनसंख्या वर्ष को जन्म लाभ करुवा जीवंत शिशु संख्या को जन्महार कही था। जमीती गोटे है प्रति 1000 जनसंख्या वर्ष को केते लोक जन्म कर शिशु ताको आम जन्महार कही था। शिशु जन्म ग्रहण करती आम जन्महार कही था सिंपल हिसाब से जब कहवाक गले। तो जन्मलाभ करुवा समस्त शिशु संख्या को आम जन्महार कहुना कहीं जिते लोक करमती भल से बुझ जन्मलाभ करुवा समस्त शिशु संख्या को आम जन्महार कहीपर ना कहीं 1000 को आम देखा है प्रति 1000 जनसंख्या केते शिशु जन्म नहीं पास आम हिसाब करवा 1000 केते शिशु जन्म नहीं जन्म हेले जन्महार कह जाए और मृत्यु हेले मृत्युहार कह जाए। तो प्रति 1000 जनसंख्या वर्ष को मृत्युवरण करता जनसंख्या को आम मृत्युहार कहवा। तो तुम ये दुईटा को मन रखि है यहाँ जोटा मुझे गाड़ टाणी देती है प्रति 1000 जनसंख्या वर्ष को मृत्युवरण कर लोक मृत्युहार कह जाए बा प्रति 1000 केते वर्ष के केते लोक मरुंच ताको आम मृत्युहार कहवा। तो जन्महार और मृत्युहार मध्य पार्थक्य को आम जनसंख्या अभिवृद्धि हार कही था यहाँ मन रखि। प्रश्न पचार जन्महार और मृत्युहार मध्य पार्थक्य को कौन कह जाए। तो तुम लिख जनसंख्या अभिवृद्धि हार कह जाए। अधिकांश समय जन्महार और मृत्युहार तुलन में अधिक होइथिबारु जनसंख्यार अभिवृद्धि घटी थाए बा मृत्युहार तुलन में अधिक होता है बा लोक कम मरी थांती और जन्म बहुत होता। तो 1980 मसीहा पर्यंत जन्महार मृत्युहार अधिक पार्थक्य जो जनसंख्यार द्रुत अभिवृद्धि होता। तो 1981 मसीह जन्महार ह्रास पाइबा जोगु यह फल जनसंख्या वृद्धि हार कमी जाइछि। विगत 3 दशंधि साधारण स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा विज्ञान उन्नति कारणरू महामारी नियंत्रण संभव हो पारिछि। यार परिणाम स्वरूप मृत्युहार ह्रास पाई जाइछि तथापि कम बयस विवाह होइथिबारु बा अशिक्षा तथा असफल जन्म नियंत्रण पद्धति आदि जोगु जन्महार वृद्धि पाउछि। तापर आम जानिबा स्थानांतरण विषय बा जनसंख्यार ह्रास वृद्धि को नियंत्रण करुवा तृतीय कारणटी होछि स्थानांतरण। कौनसी देश बा अंचल भितर बा देशर सीमा बाहर को लोकंक जीवासीबा को आम स्थानांतरण कही था बा गोटे राज्यर आ गोटे राज्य को बा गोटे स्थान आ गोटे स्थान को गले किंबा गोटे देश आ गोटे देश को गले आम स्थानांतरण कही परिबा। देश भितर होइतिबा स्थानांतरण द्वारा देशर जनसंख्या आकार कौनसी परिवर्तन होई न थाए। यह द्वारा गोटे अंचल जनसंख्यार घनत्व परिवर्तन होता है। भारतर स्थानांतरण मुख्यतः ग्रामांचल सहरांचल को होता है। जमीती कृषि ग्रामांचल प्रधान जीविका होता है जहाँ कृषि क्षेत्र निजुक्ति सुजोग सीमित होता है। एथि जो ग्रामांचल दारिद्र्य वृद्धि पाई था लोक गरीब होता मात्र सहरांचल निजुक्ति सुजोग व्यापक होता है बहुत मिली थाए। से उन्नत शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा उन्नत जीवन धारणा मान उपलब्धि करी हुए। यह ग्रामांचल लोक सहरांचल को आकृष्ट करिथाए।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନକୁ ଉଭୟ ବୟସ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି 1951 ମସିହାରେ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 17.28% ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 27.78% ଥିଲା। 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 1/3 ଅଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା ସମ ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ ବା ସମାନ ସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। 1991ରୁ 2001 ମସିହା ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରରେ 23ରୁ 35କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅର୍ବାନ୍ ଏଗ୍ଲୋମେରେସନ୍ କହିଥାଉ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବହନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାବିଧିକ ସଂରଚନା ଚାହିଦା ପୂରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବେଶୀ ଲୋକ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦିରେ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରାଧିକ ଘନତ୍ୱ ତଥା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତର ପାଉଅଛି ବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ସହରମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆୟୁ ଗଠନ ବିଷୟରେ। ତ ଆୟୁ ଗଠନ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବୟସ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ହେଲା, କେତେ ବୟସର କେତେ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆୟୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି, 20ରୁ 50 କେତେ ଅଛନ୍ତି, 50ରୁ 60 କେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ବା ବୟସ ହୋଇପାରେ ଆଉ କେଉଁ ବୟସର ଲୋକମାନେ କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବା କେତେ ବୟସର ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ ତାହା ହିସାବରେ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ପଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏମିତି ବା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ। ହେଲା, ଦେଶରେ ଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ବା କେତେ ଜଣ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କେତେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, କେତେ ଲୋକ ଅମିର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠାରେ ଗଣତି କରାଯାଏ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଗୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ତ ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଆ କହିଥାଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, କାମ କବାର କରିଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣିବା। ତ ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ତ 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହେଲା, 15 ବର୍ଷରୁ ଯାହାକୁ କମ୍ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ କହିବା। ତ ଆମ ଦେଶରେ 16ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳର ଏକ ବୃହତ୍ ଭାଗ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ହେଲା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ, କାହିଁକିନା ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପଇସା କମାଇଥାନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେମିତି 15 ବର୍ଷରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥାନ୍ତି। ହେଲା, କାହିଁକିନା 15 ବର୍ଷରୁ ଉପର କାମ କରିବାର ଅଛି, କେତେ 59 ବର୍ଷ ତକ। ତା ଅଛି ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା 59 ବର୍ଷରୁ ଉପରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆନଥାଏ। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 59 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇଥାଏ।
तापर आम जाना पुरुष नारी अनुपात है सेक्स रेशियो के बारे में। आम जाना पुरुष नारी अनुपात विषय रे। तो जनसंख्या प्रति 1000 पुरुष पिछा नारी मान संख्या को पुरुष नारी अनुपात कहा जाए। जमीती 1901 मसीह जनसंख्या भित्ति प्रति 1000 पुरुष पिछा नारी संख्या 972 थिले। तो यह अनुपात 2011 रे 944 थिले रे पहुंची थिले हैला। तो 1000 पुरुष रे केते जन नारी अछंती ताहा हमें जानि परिथाऊ। ताको हमें सेक्स रेशियो कहिथाऊ बा पुरुष नारी अनुपात। तमे एटा देखि पारुथिबो हैला केते मसीहा रे बा केउ वर्ष रे केते पुरुष नारी अनुपात केते अछि बा 1000 पुरुष को केते महिला अछंती। तमे एटी रे चार्ट देखि पारुथिबो। तो आमे चलो आगो को बढ़िबा। तो साक्षरता विषय रे जानिबा। तो 2001 मसीहा जनगणनार शर्त अनुसार 7 वर्ष बा तद्वत बयसर व्यक्ति कौन से गोटे भाषा लिखिपढ़ी बुझीपारुथिब ताकू साक्षरता बोली आम विवेचना करिथाऊ। साक्षरता आम क्या कहिथाऊ जो मैंने पढ़ी लिखि जानी ताकू आम साक्षरता बोली कहिथाऊ। तो साधारणतः जड़े शिक्षित नागरिक तांको विज्ञ चिंताधारा बा से मैंने निजे भावी चिंती किसी करिपारुथिबे हैला ताकू आम कहिथाऊ। तो निम्न साक्षरता हार देशर अर्थनैतिक अग्रगति में बाधा सृष्टि करता कहीं जदि गोटे लोक जदि किसी न जानथिबो ताहेले आम भारत प्रति बा अर्थनीति प्रति बाधा सृष्टि होता है। तो आम देशर साक्षरता हार क्रमशः वृद्धि पाइबार लगी है। तो 1901 जनगणना अनुसार आम देशर साक्षरता हार 5% रही। सेमिति 2011 मसीहा जनगणना भित्ति साक्षरता हार 74.0 पहुंची थिला। तो देशर 82.14 भाग पुरुष साक्षर अछंती और 65.40 भाग नारी साक्षर अटंती। जदि आम 2001 जनगणना अनुजाई साक्षरता देखा ताहेले एठारे साक्षरता हार 90% बा 90.92% अछंती। सेमिति मिजोराम और लाक्षाद्वीप रे साक्षरता हार यथाक्रमे 88.49% एवं 37.51% अछि। 2001 मसीहा जनगणना अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता हार सर्वनिम्न अछि और निम्न साक्षरता द्रुत जनसंख्या वृद्धिर यह कारण हो पारे। यही कारण राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आदि राज्य में जनसंख्या द्रुत वृद्धि पाउछि कहीं साक्षरता कम अच्छी। तापर आम जाना वृत्तिगत गठन विषय रे। तो मनुष्य जीवन धारण निमंते विभिन्न वृत्ति अवलंबन करथाए। वृत्ति जहाँ आम काम करिथाऊ हैला। तो वृत्ति दृष्टि जनसंख्या को विभिन्न श्रेणी आम वृत्ति गठन करिपरिबा। तो सेगुड़ी को प्राथमिक माध्यमिक सेवा क्षेत्र यहीपरि 3टी भाग विभक्त कर मन रखिथिबो हैला। 3 प्रकार आम वृत्तिगत गठन रे अछि। जेमिति कृषि पशुपालन मत्स्य चाष खनिज द्रव्य उत्तोलन करने और अरण्य संबल संग्रह करने तथा संरक्षण करने आज वृत्तिगुड़ी को मौलिक वृत्ति बा प्राथमिक वृत्ति कहा जाए। तमें एगुड़ा को तुम जापर जे यह आम प्राथमिक वृत्ति बोली कही कहीं फास्ट। तापर प्रकृतिर सहचर्य कर आम मौलिक बा प्राथमिक बोली कही कहीं डायरेक्ट होगा प्रकृति मिलूँ डायरेक्ट। तो शिल्पानुष्ठान मानक नूतन द्रव्य प्रस्तुत कर निजुक्ति जनसंख्या को माध्यमिक कही जमीती शिक्षा स्वास्थ्य बैंक बीमा परिवहन जोगाजोग तथा वाणिज्य आदि वृत्ति को आम सेवा क्षेत्र कही कहीं प्रकृति मिली न थाए आम निजे ही कर। उन्नत विकासशील राष्ट्र मानक विभिन्न क्षेत्र में कारुकार्य जनसंख्या तारतम्य आसी थाए। जमीती उन्नत राष्ट्र गुड़िकर अधिकांश लोक माध्यमिक सेवा क्षेत्र में नियुक्ति पाई किंतु प्रगतिशील राष्ट्र मानक अधिकांश लोक जीविका प्राथमिक क्षेत्र में ही सीमित थाए। भारतर प्राय 64% लोक प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थांती। सेमिति माध्यमिक सेवा क्षेत्र में नियोजित जनसंख्या 13% ରୁ 20% तक थाए। तो विगत 50 वर्ष मध्य अधिक अधिक लोक प्राथमिक वृत्ति को माध्यमिक वृत्ति और सेवा क्षेत्र को स्थानांतरित होइछन्ति। यह शिल्पायन और शहरीकरण जोगु ही हो पारिछि। ए प्रकार प्रभाव तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्णाटक केरल आदि राज्य में अधिक परिमाण देखा मिले। सेमिति ओडिशा बिहार और उत्तर प्रदेश आदि राज्य में एवं कृषि प्रधान जीविका अच्छी।
ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବା ଓ କାମ କରିଲେ ଆମ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବା ଭାରତର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି। ଯେମିତି 1951 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 8.1କୁ ଖସିଯାଇଛି। ତ 2009 କଲନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 6.4% ଖସିଯାଇଛି। ତ 1951 ମସିହାରେ ହାରାହାରି ପରମାୟୁ 36.7 ବର୍ଷ ଥିଲା। ମାତ୍ର 2001 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 64.6 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ 2009 ମସିହା କଲନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 69.90କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ଦେଶରୁ ପ୍ଲେଗ, ବସନ୍ତ ଭଳି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତ ଏହି ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି। ତ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 2/3 ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିରାପଦ ଯେମିତି ପାନୀୟ ଜଳ, ମୌଳିକ ପରିମଳ ସୁବିଧା ଆଦି ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିନାହିଁ। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୌଶଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ତ କୌଶଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। କାରଣ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଶୋର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ଏମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏକ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅପପୁଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟସାରର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ କିଶୋର କିଶୋରୀ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ବିଶେଷ କରି କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତାର ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ 2000 ମସିହା ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିରେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କୌଶଳାବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିରେ 2045 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ବିବାହ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବାଧ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆମକୁ ତାହା କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଲେ ତ ଭଲ, ହେଲେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ ବିଷୟରେ। ତ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 4,19,00,000 ହୋଇଛି। ତ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 3.47 ଭାଗ ଅଟେ। ତ 2001 ମସିହାରେ ଏହା ଶତକଡ଼ା 3.57 ଭାଗ ଥିଲା। 2001ରୁ 2011 ମସିହା ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଶତକଡ଼ା 17.65 ରହିଥିବା ବେଳେ
ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର 13.97 ଭାଗ ରହିଅଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସରଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ 1951 ମସିହା ଠାରୁ 2011 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତମେ ଏଇ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଜାଣିବା। ତ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହାର 1981 ମସିହାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 4.74 ଭାଗ ଅଟେ। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 1951 ମସିହାରେ 94, 1961ରେ 113 ବା 1971ରେ 141, 1981ରେ 196, 1991ରେ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି। ତ 2011 ମସିହାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 382 ଅଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ତ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 4 ଗୁଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3 ଗୁଣ ହୋଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ। ତ 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ତ 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 595 ଅଛି। ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେଓଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 100ରୁ ବି କମ୍ ଅଛି। ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ତ ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। କୋଉଟା? ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହିସବୁ 5ଟି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଛି। ତ ଏହା ଉପରକୁ କ୍ରମଶଃ ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷରେ 978 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 944 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ପଛକୁ କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷରତା ବିଷୟରେ। ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 74.4 ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 73.45 ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ 5ଟି ସାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଟକ ଅଛି। ତ କମ୍ ସାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଏହିସବୁ। ତ ସର୍ବାଧିକ ସାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି। ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଅଛି। ସେମିତି 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର 42.40% ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର 64.36 ଭାଗ ଅଛି। ତ 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର 85.3 ଭାଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 14.97 ଭାଗ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ 2011 ମସିହାରେ ଏହା 20% ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 70.78% ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର 50% ଭାଗ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଫସିଲଯୁକ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 16.52 ଭାଗ ଓ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଉପଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 22.31 ଭାଗ ଥିଲା। ତ 2011ର ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ତମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ
ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।